кардан дар кор барои қарз буромадан якум коре ки шумо бояд кунед, решение қабул кунед ки до последней копейки ҳамин пули мардумак буроварда метиҳам. Шумо бояд ҳамин қабул кунед. дуюм, чӣ хеле ки азоб накашед, решение қабул кунед ки ман дига як сумам қарз намегирам. аз ягон кас қарз нагиред ки ин қарзи пеша метиҳам гуфта нагиред. дигар вообще қарз намегиред. шумо бояд ки ҳамин хел решение қабул кунед. сеюм, китоби мана меёбед система погашения долгов. Долги тай на глазах, тоҷикиш ба ҳам буромада истодааст, русиш аз ҳамин ҷоба, долги тай на глазах гуфта, роҳҳои аз қарз холӣ шудан буромадан, тоҷики ба тарҷума шуда истодааст, уже тарҷума шуда буромад, айни ҳамин печа шуда истодааст дар Тоҷикистон, ёбетон хонетон. ин сеюм. чорум коре ки шумо бояд кунед, ҳаме диққататуна, фокусатуна даромад ба мемонед. даромада фикр мекунед. фикри даромада мекунед, дига қарза фикраш намекунед. ҳамон система қарза худаш додам мегирад. система қарза худаш додам мегирад. ҳаме диққат, фокус даромад ба. ин чорум коре ки бояд шумо кунед. фикронатон тоза нигоҳ доред. одамои қазоат телефон мекунад, зиқ нашед. баҳс накунед. ягон кас қати баҳс накунед. худотона ба дарона бақувват кунед. дарон кор кунед. дарона бақувват кунед. уверени шудан гиред. ҳаме диққататуна, фокусатуна даромад ба. чунки ҳамин чӣ чизе ки кадом фикре ки сари шумо ба ҳаст, ҳавай ҳаёти шумо ба пайдо шудан мегирад. ҳамин рӯз сар карда шумо ҳар боре ки фикри мушкилӣ мебиёд, фикри зиққӣ мебиёд, фикри ғарибӣ мебиёд, фикри камбағалӣ мебиёд, ҳавай алиш кардан мегиред. фикри даромад, фикри муваффақият, фикри хурсандӣ. худатуна даронтуна пурра карда, хурсанд карда, худо ба шукр ман метавонам гуфта, фикр карда меҳнат мекунед, нада пахат. меҳнат карданат дар кор. охир шеста ман ғарибам гуфта гира кардан қати намешад. ина гунаҳгор кардан ва як гунаҳгор кардан бас кунед. ҳукумата гунаҳгор кардан, роҳбара гунаҳгор кардан, ҳамкора гунаҳгор кардан, коргара гунаҳгор кардан, тақдира гунаҳгор кардан. да бас кун ин кората. бас кун ки худат ҳаётата месӯзӣ. ҳаёти ту ба ягон кас гунаҳгор нест. ба ғайр аз худи ту. ба ғайр аз худи ту дига ягон кас ҷавобгар нест ҳаёти ту ба. ҳаётат азоб қати мегузарад. ягон кас ба ту ина доказат кардан наметоӣ. лучше тестатар ҳаётата соз. панҷумин коре ки бояд кунед, ҳар моҳ кам қарза додан мегиред. ҳар моҳ камакак додан мегиред. барои чӣ ман китобам навистагам, далги тайр на глазах, ранге ки ях об мешад, қарз аста нес мешад. шумо бояд ки ҳамин кора кунед. ҳар моҳ камакакам ки бошад додан мегиред. шашум, ҳама одамое ки шумо қарздор ҳастед, даруни ҳавоят баъзеш проблемни кредитор мо мегем, қарздор. ва мумкин шумо азоб додан сар мекунад, ғурбат кардан сар мекунад, мумкин баъзе ҷанг мекунад, мумкин баъзе завление менависад. барои ҳамон баъд аз ин дарси мана гӯш кардан, агар шумо қарздор бошед, баъд аз ин баромади мана ҳозир гӯш кардан, якумин коре ки кунед, гирифта телефон кардан, ҳамаш ба гап занед, якта ба якта гӯед ки акаҷон, бародари азизам, ман ту ба қарздорам, ман хотирам набуромада, ту мана гум накун, ман ту ба серавно пулат оварда метиҳам. агар ки ҳар моҳ камак додан наметонед, ҳар моҳ ду бор телефон кунед. стабилна ду бор телефон кунед. акаҷон, ман хотирам набуромадааст, шумо мана гум накунед. ё ки телефон карда дар любой масъала гап занед. ҳамон одам шумо гум накунад. шумо хотир набуред ки вақте ки вай одам интизор шуда меистад, 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ, 5 моҳ, вай уже настроениаш зиқ шуда мегирад, баъд шумо ба телефон карда ғурбат мекунад. агар ки шумо ҳамин сари вақт пули ҳавай додан натунистед, не ки ҳар моҳ ҳавай қати муносибат ба истодед, телефон карда истодед, нагурехтед, уже вай шумо ба давид намекунад. кадом вақт ба одамо зиқ мешад, шумо ба давид мекунад. вай интизор шуда меистад, муҳлати шумо гуфтагӣ мебиёд, шумо додан наметоед, бо дуюм бор телефонтон мекунад, додан наметоед, сеюм бор, ба панҷум бор телефон мекунад, шумо дурӯғ гуфтан мегиред. шашум бор телефон мекунад, шумо телефона намебардоред, гурехтан мегиред. вақте ки шумо гурехтан гирифтед, дар қарз гурехтан гирифтед, баъд кашмар сар мешад. ба вай одамо гумон мекунад ки шумо дар ҳаққи мошинник ҳастед, намехоҳед пулашро додан. бисёротон бизнес кушода истодетон, қарз қати бизнес накушед. маслиҳатҳои мана гӯш кунед. қарз ба нафтед, қарз ба афтидед, хотири ҷамъатон гум мешад. хотири ҷамъатон набошад, бизнес кардан қиин. 1, 2. бори бисёр подреализация нагиред. ҳамин бизнесатон ба ҳам аз поставщикотон бори бисёр подреализация нагиред. худотонро қарздор накунед. вақте ки шумо бори бисёр, як бор гиред подреализация, як бор тамом. як бор ҳамон аввал ба 20,000 ё 30,000 подреализация гиред, дига нагиред подреализация. ҳавая кор карда, ҳамон пули наличнатон қати гули бора харида биёред. вақте ки шумо ҳар бор қарз гирифтан гирифтед, ва ё шумо одам ки қарз қати бор гирифтан гирифт, ҳамон бори нодаркориам зиёд гирифтан мегирад, аз таткаҳош зиёд шуда мебуравад. ва шумо мисол
وقتی که پول خودتون قطع نمیگیرید و همون پادریال گرفتن میگیرید یا که شما با هم تو پادریال بار دادن میگیرن، شما به حد بسیار بار میگیرید، 2 برابر 3 برابر بار زیاد میگیرید، بار از آوردن میگیرید نه که و فروختن نمیتوید. رسوبات وایتون زیاد شدن رفتن میگیره، استاتکا بسیار میشه. فکر نه که شما وای این پول فروختن میتونید، سزون رفتن است، مدت دیگه شده استوده است، اینجا قرض استوده است. وای آدم شما بار میتید و بعد از 10 روز تلفن میکنه میگه پول کی رای میکنی؟ برایمون نگیریدون بسیار. چند قدر گرفتن ممکن؟ 20%. من مثال اگر $100,000 оборот به باره، این مسئله برای آدمایی که بیزنسمنن، $100,000 بیزنستون با پولای $100,000 همین 20% گیریتون. می $100,000 با 20% چقدر؟ 20,000. زیاد نگیرید و آسان است دادنش. نه که شما همین بعضی شما چیکار کردنید دازه $20,000 پول خودتای $100,000 با قرض گرفتگی. ای توبه مشکل. این خیلی با مشکل بچه. مسئله من گوش کنید، درسام با آماده خوانیتون هموطنان عزیزم. کتابای بر راه از قرض برآمدن یاد گیرید. و همین کتابی که خوندید روی هوای کار کردن گیرید. وقتی که همین گفتگی ما کردید، همین دقتتون درآمد بمونید. درآمد از زیاد کردن گیرید. من چیکار کردم؟ من همین دقتم درآمد بموندم. سپیس که قرض دادم، دفترم قطع بوخگالترم با ادمنستراتورم با گفتم خودتون رصد کردن گیرید. من این سیستم پاگشندگی هر هفته و تلفن میکردن و چقدر که ما درآمد کنیم هر هفته تلفن میکردن و کم دادم میگرفتیم. ما همین خیلی کرده از 2011 تا 2014 همین قرض دادیم. 2009 2010 کم میدادیم. یک طرف کم میدادیم، از دیگه طرف با زیاد میشد. یک طرف کم میدادیم، با دیگه طرف پیدا میشد. از 2011 سر کردم، من قرار کردم که من مرام که دیگه قرض نمیگیرم. вообще. پارتنر من میگیرم، پارتنر رو خاطر کار میکنم، نه که قرض نه. خدا با شکر تا که 3.5-4 سال با من همین قرض دادم. $3 میلیون قرض دادن بیزنستون نباشد، بیزنس درآمددار، همین مشکلیه که بچه‌ها با یاردم خداوند همین چی شد. همین بیزنسم من با قوت‌تر ساختم بعد از که قرض تموم کردم از 2014 تا به امروز. پروفسیونال علم دیگه، تجربه دیگه، پروفسیونال علم دیگه. بعض آدم 20 سال از بیزنس باید، نه که وقتی که من صحبت میکنم خودش و علم بیزنس نداره، فقط اینجا خرید فروخته نمیدونه، تمام یگون چیز نمیدونه تو بیزنس، یگون سیستم بیزنس نمیفهمه. شما باید پروفسیونال علم گیرید، بعد پیش ببین براید. همین درس‌ها با امید داده استودیم که خلق ما غریبه برات، ام مشکلی برات. ما رو با سوی چی کردم در کار، رو با سوی توانایی دلبیار و دست بکار. روزانه مهنت کنید، سخت مهنت کنید، روزانه صدق دل مهنت کنید، شب و روز دعا کنید. در یک دستتون قرآن دارید، خوانید. آدم قرآن خوانده حلال کار فکر گد بند با گپ گنده و گپ بد نمیرد. در یک دست دیگه‌تون پروفسیونال علم، تکنولوژی، کامپیوتر، اتوماتیزاسیون، همه چیز باید شما یاد گیرید. قلم خطی پروفسیونال کار کردن یاد گرفتن در کار خدا خواهد پیش میرید. همین درسایی که داده استم به همین نیت دادنم که خلق ما قرض برات، از غریبی برات، از مرد کاری برات. من میخوام که ریشه کن کرده پرتیم فکری مرد کاری با یاردم خداوند همه شما درآمددار شید.